Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o mais clemente, o mais misericordioso. Alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Louvado seja Alá, aquele de quem é tudo que está nos céus e tudo que está na terra, e a ele pertence o louvor na outra vida. Ele é o sapientíssimo, o conhecedor. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. Ele sabe o que penetra a terra e o que sai dela, e o que desce do céu e o que sobe até ele. E ele é o misericordioso, o perdoador. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. E aqueles que descreem dizem, a hora não virá para nós. Diga, Muhammad, claro que sim, por meu Senhor, ela certamente virá para vocês. Alá é conhecedor do invisível. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Não escapa dele quer seja o peso de um átomo nos céus ou na terra, nem o que é menor do que isso ou maior, sem que esteja em um livro claro. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. Para que ele recompense aqueles que creem e praticam as boas obras. Esses obterão perdão e um nobre sustento. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. E aqueles que se empenham contra nossos sinais, tentando frustrá-los, esses terão pior e doloroso castigo. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. E aqueles que obtiveram o conhecimento, veem que o que foi revelado a você, de seu Senhor, é a verdade e orienta para o caminho do poderoso Alá, o louvável. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. E aqueles que descreem dizem em escárnio entre eles, querem que mostremos um homem, o profeta Muhammad, que dirá a vocês que quando vocês forem completamente desmembrados em decomposição, serão criados novamente em uma nova criação? أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. Ele mente a respeito de Alá ou está louco? Pelo contrário, aqueles que não acreditam na outra vida estarão no castigo e no erro mais extremo. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض Não observam o que está diante e atrás deles, no céu e na terra? إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. Se quisermos, faremos a terra engoli-los ou faremos cair sobre eles fragmentos do céu. Certamente, nisso há um sinal para todo servo que volta para Alá. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا
وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. E concedemos a Davi de nossa parte uma graça. Ó montanhas, louvem com ele e também as aves. E amolecemos o ferro para ele. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. Dizendo a ele, fabrica cotas de malha completa e meça-as corretamente. E pratiquem as obras virtuosas. Eu sou de tudo que fazem observador. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. E a Salomão submetemos o vento, cujo curso percorrido pela manhã era equivalente à viagem de um mês, e a viagem pela tarde era equivalente à viagem de um mês. E fizemos fluir para ele uma fonte de cobre derretido, e dentre os gênios havia quem trabalhasse diante dele com permissão de seu senhor. ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. E quem se desviava de nossa ordem, fazíamos provar do castigo do fogo ardente. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. Eles faziam o que ele, Salomão, queria. Locais de oração, imagens, bacias como reservatórios e caldeirões fixos no chão. Trabalha, família de Davi, com gratidão, e pouco dos meus servos são gratos. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. E quando decretamos sua morte de Salomão, nada indicou a ele seus subordinados dentre os gênios a sua morte, pois ele permaneceu sentado em seu trono, apoiado em seu cajado, até que uma criatura da terra roeu seu cajado, fazendo com que ele se partisse. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. E quando ele caiu, os gênios perceberam claramente que, se conhecessem o oculto, não teriam permanecido no castigo humilhante, servindo a Salomão por todo esse tempo. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. E para os sabeus em suas moradas havia um sinal, 2 hortas à direita e à esquerda. Comam do sustento de seu senhor e agradeçam a ele. Tinham eles uma boa terra e um senhor perdoador. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. Mas recusaram as bênçãos de Alá. Então enviamos sobre eles a inundação da barragem e substituímos suas 2 hortas por outras 2 com frutos amargos, tamarix e algumas árvores de sidr. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. Assim os recompensamos por sua ingratidão. Acaso não é desta forma que recompensamos os ingratos?
وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. E colocamos entre eles as cidades do sul da península e as cidades às quais abençoamos, as cidades no levante, cidades proeminentes, e estabelecemos entre elas viagens. Viagem por elas, noite e dia, em segurança. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Disseram em arrogância: Ó Senhor nosso, torna mais longa nossas viagens. E foram injustos contra si mesmos. Então os fizemos deles histórias e os separamos em distintos grupos. Certamente, nisso há sinais para todo aquele que é paciente e muito agradecido. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. E de fato, Iblis provou ser verdadeira a sua conjectura sobre eles, que o seguiram, exceto um grupo de crentes dentre eles. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. E ele, Iblis, não tinha autoridade sobre eles, exceto permitimos que isso acontecesse para sabermos quem acreditaria na outra vida e quem dela duvida. E seu Senhor é de todas as coisas, guardião de todo o conhecimento sobre como se comportam seus servos. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ. Diga, Muhammad, chamem aqueles que vocês confirmam serem deuses além de Allah. Eles não possuem sequer o peso de um átomo nos céus ou na terra. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. Eles não possuem sequer o peso de um átomo nos céus ou na terra, e eles não têm nenhuma participação neles, nos céus nem na terra. Nem ele tem, entre eles, qualquer ajudante. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. E não há benefício algum na intercessão perante ele, exceto àquele a quem ele porventura permitir. Até quando o terror for afastado de seus corações, dos anjos e deles mesmos dirão: O que disse o Senhor de vocês? Responderão: A verdade, e ele é o Altíssimo, o Grande. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Diga aos incrédulos, Muhammad, quem provê para vocês dos céus e da terra? Diga a eles: Alá. E com certeza, nós ou vocês estão em orientação ou em desvio evidente. قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Diga, vocês não serão questionados sobre nossos pecados, nem nós seremos questionados pelo que vocês fazem. قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم.
Diga, nosso Senhor nos reunirá. Então, Ele julgará entre nós com a verdade. E Ele é o juiz, o conhecedor. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. Diga, mostrem-me aqueles que vocês associaram a Ele como parceiros. Não, Alá dirá, não é como dizem. Mas Ele é Alá, o poderoso, o sapientíssimo. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. E não te enviamos senão como um mensageiro para toda a humanidade, alvissareiro e admoestador. Mas a maioria das pessoas não sabe. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. E dizem, quando virá essa promessa, se é que são verazes? قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. Diga a eles, Muhammad, para vocês está marcado um dia do qual não poderão atrasar nem mesmo uma hora, nem adiantar. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. E aqueles que descreram dizem, nunca acreditamos neste Alcorão, nem no que veio antes dele. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. E se você pudesse ver quando os injustos forem postos diante de seu Senhor, reprovando uns aos outros, aqueles que eram fracos e seguiram os incrédulos dirão àqueles que eram arrogantes, se não fosse por vocês, certamente teríamos sido crentes. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. Aqueles que eram arrogantes dirão aos que eram fracos, os que tinham menos bens e nenhuma autoridade ou posição de prestígio em seu meio social. Acaso nós os impedimos de seguir a orientação depois de ela ter chegado até vocês? Não, vocês eram criminosos. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. E aqueles que eram fracos dirão aos que eram arrogantes, não, foi a trama de vocês, dia e noite, quando nos ordenavam a negar a Alá e atribuir a Ele semelhantes. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. E eles tentarão ocultar o arrependimento quando virem o castigo. E colocaremos grilhões nos pescoços daqueles que descreram. Acaso não serão recompensados senão pelo que fizeram? وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. E nunca enviamos um admoestador a uma cidade sem que os poderosos financeiramente dissessem, nós somos descrentes naquilo com o que vocês foram enviados. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. E eles disseram,
Nós possuímos mais riquezas e filhos e não seremos punidos. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Diga, certamente, meu Senhor agracia com o sustento em abundância a quem Ele deseja e também, se quiser, o restringe, mas a maioria das pessoas não sabe. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن. Não são suas riquezas nem seus filhos que os aproximarão de nós, exceto aqueles que creem e praticam as boas ações. إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. Para estes, haverá o dobro da recompensa por suas ações e eles estarão em seus aposentos no paraíso seguros. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. E aqueles que se empenham em sabotar nossos sinais serão apresentados ao castigo. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Diga, Muhammad, certamente meu Senhor agracia com o sustento em abundância a quem Ele deseja dentre os seus servos e também, se quiser, o restringe. E por tudo o que vocês despendem em sua causa, Ele os recompensará e Ele é o melhor dos provedores. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. E recorde-se do dia em que Ele reunir a todos e dirá aos anjos: foram estes que adoravam a vocês? قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. Dirão os anjos: glorificado seja o Senhor. O Senhor é o nosso protetor, não eles. Na verdade, eles adoravam aos gênios, a maioria era crente neles. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. Dirá Allah: então, hoje, nenhum de vocês terá o poder de beneficiar ou prejudicar uns aos outros. E diremos aos que foram injustos: provem o castigo do fogo que vocês negavam. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. E quando são recitados a eles nossos versículos claros, os incrédulos dizem: este não é senão um homem que deseja desviá-los do que seus pais adoravam. E dizem: este não é senão uma falsidade inventada. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. E aqueles que desacreditaram dizem da verdade quando ela chega até eles: claramente, isto não é senão uma magia óbvia.
وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. E nós não lhes fizemos chegar ao povo de Maca livros para que estudassem, nem enviamos a eles, antes de você, Muhammad, um admoestador. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. E os que vieram antes deles também negaram as mensagens, e eles não absorvem nem 1/10 do que fizemos chegar até eles. Então negaram meus mensageiros. Como então foi minha reprovação? قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا. Diga, Muhammad, eu os aconselho uma única coisa, que se ponham diante de Alá 2 a 2 e individualmente, e então pensem. ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. Não há loucura neste seu companheiro. Ele é apenas um admoestador para vocês antes que chegue um castigo severo. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. Diga, não pedi a vocês nenhuma recompensa por transmitir essa mensagem nem por orientá-los. Minha recompensa é apenas com Alá, e Ele é sobre todas as coisas testemunha. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. Diga, meu Senhor revela a verdade, o conhecedor do oculto. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. Diga, a verdade chegou e o falso não inicia nada, nem o repetirá. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. Diga, se eu me desviar, apenas me desviarei por mim mesmo. Mas se eu for orientado no que digo, é pelo que meu Senhor me revela. Ele é ouvinte próximo. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. E se você, Muhammad, pudesse ver quando estiverem assustados, ao verem o castigo da próxima vida, e não houver escapatória e forem capturados de um lugar próximo. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. E disserem, nós acreditamos nele, no profeta Muhammad. Mas como poderão alcançar a fé já estando tão distante? وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. E eles já haviam negado a fé antes disso e conjecturavam sobre o desconhecido estando distante da verdade. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. E uma barreira será colocada entre eles e o que desejam, o perdão e os benefícios de estar no paraíso, como foi feito com seus semelhantes antes. Eles estavam em uma dúvida perturbadora.